سلامات كمي تخونو كمي لكم كمي كنيكم دحان ديكم لمون كم تلمودو زمحارو ميديا ازرارو تزلو زعاتات كنرينا سنجل كاسر حدار كاسما اشي كمو كون دكتور ابي زولو تيك توك የሚያስቅ በጣም ፕራንክ ልኬላችሁ አይስቁም እሺ ከመጉና አሁን ከዘናጉዕን ከህድስን ዝኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጀም እንዩ መምርፍታ ነገስ አቤት ወሞ ከዝትርለኻ መምጽዬ ገዛ ክራይ ወስክ ለካ አይመጽ ሐምዛ ተፈልጠኒ ያሞ ዛና መምህር ደሞ ሐምዛ ተፈልጣያ እሺ ዚዮምን ካለቶ ምን ክንድሪና ሰናይ ምክተል እሺ እሺ ሰላም ሰላም ኮራት ተከታተልትና እንኳን በደሃን መጻውና ዝፋር ዝኾነ ቻናል አስተቀድመ ቪዲዮ መጀመርና እንደዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩን ሰባት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በመጋር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ ሃባ ነዳዲ ሸር በሎ እሺ ቤት እስቲ ከመክፈት ቪዲዮ ኮነና በዚያ ክንጀምር ማን ሚኑ ሐሚሙ አይ ኦፍ ዊ አጥያ أريد أبن أريد أخي كغديان يقول مسلوع نساء تقبلني تامخ دير اللي حمام حديك اللي تخد عبد الله علينا يا أنا شو أيوه كاغنا حمش تقولوا علينا هو أنا كعصرت حمش تانيوني أيوة غابشري كعبزوا يا مدهري أوف بعالجي نوران بعالجي قاتلوا وابان حمام دحر باقي في كلا خير كان امتى يحجز يم من مينو هيكون عندي بيتسب حمام دحر قاعد في خير كا سلازي بيتسب كم زي عينت نجار نص ساعة أبدك زارت أطعنا ولا مزلنا عدم نجار عدو جورو أبدك نواصهم تقول في زلهم تجر بيتسب عدو جورو سرعة جورو هيكون عندي بيتسب أيوه الشيء نعم مهر دوم وزيلنا لو يفتنجس انت يكلنا دليو زي فيديو بحال نروي بيتسب ممرفتا ነገስ አቤት ወሞ ከዝትርለኻ መምጽዬ ገዛ ክራይ ወስክ ለካ አይመጽ ገዛ ክራይ ወስክ ንመምህር ቤተሰብ እንደሐስኩም ጾንሒ ቋረጽ ጾንሒ ንውሃብ ይንዮ ዝነገርማ ኣነ ሳሚ ገራ ወስካ ዝናብራት ፈልጠለኻ ጣፍ ላዕለ ወጽሑ ሽንጉርቱ ጥራሕ ይቆንስ ነው ብሽንጉርቱ ሳሚ ለክ ነብር ይኸል ኣነ ማአነ ወሰረት ሱቅ የሉን ጾም ኮንተለግን ወስኹ ስለሉል ወስኽ ለካ ኣለኹ ኣው ጾም ንውስኽ ሃማያወ أو صم بعرايهم تحردوا يا نسلم سلازغانه بلع سلازي يقولهم بيتسب حدا ساعات كم زي بايزوي ايطفن كمنا عل هم زول سواد كراي تعطيهم مونياتو او صم ساعات كل ነገር ርካሽ ለዝሆን ተናይ ሰዓራት ስለዚህ ተቆሙ ንተኻራይት የጥፉልና አለው ቤተሰብ አትም ሰዓት ንስኹም አደብ ገሩ አይኮን እንዲ ቤተሰብ أيوه أنا ቤተሰብ አምንታይ መዃነት ቦታ ይፈልጥ ኮን ሕዘ ቪዲዮ ይርኸያና እስቲ ሰብል ተጎደኒ ይደለን ኣብ ቀጻል ቪዲዮ ክንሰርሕ ንኸውን ግምጣም ሕዘኒ ሰብል ተጎደ እኳ ይመስልን ክትሪኦ ከለኻ እዚ ቪዲዮ ፈጣሪ ምሕረት ይወርደል ሓደ ተጎደኒ እዚያ ቤተሰብና ቪዲዮ ከመዩ ይቦታ መዃን ዝብል ኣብ ቀጻል ኔክስት ቪዲዮ ከምፀይ እና ንቀጽል ሴክስ አደረኩ ከውሻዬ ጋር ናዊ እንደነኸደ ቤተሰብ ትሙት በጣም ይጣፍጣል ሚስት የሌላችሁ ወንዶች ማለት ነው ከውሻችሁ ጋር አድርጉ ከሚስት በላይ የውሻ
እምስ በጣም ይጣፍጣል እናቴ ትሙት ዋ አጣማመታ አግን ዘኸል ምሳሌ ተሞች ዋይል መስል ይመስለክ ዶ ወደይ ቀርቂራ ዳ አትቆርጠልካ ሸንቂ ቃሒዛ ዳ አትቆርጥ አዋ ተትርፋ ረቁቶልና እናቴ ትሙት ከዓይብል أنا نمان مسير وسهم قبري وقال أجزع وأرز قال قبروا قال أخبلا شلنا يكون عندي بيتسب زي تبغى تمرت مسيره زجورة زلوا نفهم ما زجورة زلوا بيتسب عجا كنوا لا يزقبا سيلنا كريه يجبا بيتسب اللهم دو نسب زي تاني قارن دو قد قد دس إنكم نازي مقبرة زخول أفتزلق مبتة هيكون عندي بيتسب إيو ورث وازي أبصحلنا تعدوناي ماشي مونيكا السخام مسكينها مسكينها اللوحة بزحت صلاة اللوحة بقدامي أتم أبالات حيل بحر دي حيل أير دبهالو بعلم صوي عمها أتي إيه ده بحورة كان يرو سلازم حجب بود الناس بعلم صني حب دحرم متى قاطع هي بابها خوينا مع عري تبلعوها تبلعنا حول أول تبلعوها كيف بلعوها وتبتقروا ده لهم عندي وعند أدوناي وقال بدي وطغي رينا خاين سأنو خاين أكلوا أنا حرق أشعر مسأم كامل سنا خاين بأس قال مسأم كيت بأس دقيقي هاي مونيكا نعطل بيتسب سبس كأخن دزو ينادي نجري بيتسب أو جزاتري ولا هم ده عويدم اسكأخن دزو ينادي ناي فقر زني وسب أدنى ترى الله عليها همبصة همبصة سراوة بنوة كساوة سراوة با مريم بتاع عميس اسكع خندزي فقر هو كلنا حدث بتاع مخبيدي بيتسب كبيدي إذا فقر زي كي تفرسوا أدناي عقبك حزو كي شرفك كي فسك سلازي أتويك حزو أدناي ريخا خيتسونو ريخا خيتسونو إذا فقر زي بيتسب أيكون عندي سلازي عند زفن እኔ የኔን ሳልጠሪቅ ያለሽ ሰግጥ ብለሽ አዶናይ ወይዘሮ ስግጥ ዝና አለው ግን ደግሞ በደንብ ሰው ያገናኘው ወደደው በጣም ምን የሚለው ነው የምትፈልጊ የኔ ምን ለየት የሚል ነገር አለኝ እስቲ ሰዎች አውጡና እንደው እስኪ አንዲ ዘፈንልኝ ታስቡበት ነው ሰግጥ የሚለው ሙዚቃ ይወጣው ወይስ መጀመሪያ ሙዚቃውን ሰርተሽ መጨረሻ ላይ ነው ወደ ሰግጥ ሄድሽ አልታሰበበትም በአጋጣሚ ነው አጋጣሚው ነው እኔ ቃሏን ውስጥ የነበረች ማለት አዶናይ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማደንቀው ንግግሮቹ ሁሉ ማለት የሚናገራቸውን በተለይ ለወጣቱ ጥሩ ነገር ነበርውና ከዛ ሰግጥ ምትል ተደንቄ በጣም በቃ ውስጤ ገብቷል ማለት ነውና በተለይ ደግሞ ትርጉሙም አዶናይ በደንብ አርጎ ሲገልጸው ነንቻ ባጋጣሚ ምን እንደሆንኩኝ ራሱ አላውቅም በቃ ሰግጥ ልበላል ይሆነ ለብቻው ይገባይ ይመስላል ሙዚቃው አልቋል ትንሽ ፓርት ናት አዎ ትንሽ ቦታ ላይ ማስጨፈሪያው ላይ እንደ አቤት አቤት ምናምን እንደዛ ነገር ነው የተጠቀምኩበት ከዛ ግን ያው ሰውም እግዚአብሔር መስገን ወደደው ይመስለኛል አሁን የዘረ ሰግጥ ነው የምትባይ አዎ ስሙን እኔ እንኳን ስጠራ በጣም ሰግጥ ነው ያልኩት አዎ ስሙ ትንሽ ይከብዳል አይደል ማብራሪያ አዎ ማለት ያልገባው እንኳን አለ ብዬ እንትን አለለም ያው በርግጥ ዘፈኑ ሙሉ ለሙሉ የባህል ዘፈን ነው ወኒ ስለ ጭፈራ ስለ ባህል ነው የሚያወራው አለባበስም ይገልጻል ምንድነው የሚባለው ሽርቦ ስለ ድርማሞ ይላል ብዙ ነገር ነው የሚገልጸው ከዛ መጨረሻ ላይ እቺ ቃል መጣችልኝና አጋጣሚም ያዶናይ ማለት ሰሙኑ የቮቱ ምክንያት ምናምን እየተደረገ ነበር እኛ በርግጥ በቃ እንደዛ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም አልገመትኩም ዘፈኑ ግን ያው አንድ ጊዜ ተጋግዘት አይ በደንብ ተዋወቃላችሁ መቀሌ ወይስ መቀሌ አንተዋወቅም ዝም ብዬ አይዋለው እዛ ጅም የሚሰራበት ቤት ትሪፕል አንዳንድ ጊዜ አይዋለው
እንጂ ተወቅ የለን ድሮም እዛ ማርያም ይዘን እንሰራ አበት ሰግጥ 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 አጃ በላ ሳዝወና ይተለዓለ ሳዝወና ይተለዓለ ሳዝወና ይተለዓለ ሳዝወና ይተለዓለ ሳዝወና አታዝወና ሳድለቁኖ شمح قبله هاي كويت بطدو هو بالحررو هابليك أسرو كل شيء مسكلي ولا بايك سنو درما ما قلنا نوي هابليك أسرو كل شيء مسكلي ولا بايك سنو درما ما قلنا نوي وني يا وني تنع وني يا وني تنع هدق وني يا وني تنعوني سكت فعل كبرو ولا يا بلا سقط معلتي يا اخوينا بيتسب سقط معلتي يا اخوينا بيتسب ازيون كارنا لما استين ابسني موداتا مدي يكوسلكم سون دكتور ابي زولني حبيرنا نكاتل تيك توك የሚያስቅ በጣም ፕራንክ ልኬላቸው አይስቁም እና ዝም ብሎ ሙድ የላቸውም ስራ እየሰሩ መዝናናት አይችሉም ስራ እየሰሩ መዝናናት አይችሉም እሺ ቤተሰብ ከም ትዝራኹም ይመስል ናይ ሎሚ መደና እዚኦም መስሉ ነይሮም በኻሊ ቪዲዮ እስከ አንድረኸብ በብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ቤተሰብ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑኹም ይመችኹም شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي